आज आम माछ तरकारी करवा है माछ आम करवा तरकारी। तो देखु केते बढ़िया मीठा माछ आज आम तरकारी करवा। देखु मीठा माछ तेल गरम हो जाए माछ को पकेवा। देखु माछ गोटे गोटे कर पकेवा। तेल हमर गरम हो जाए आप देखो माछ कलर केते बढ़िया आसी जाइए केते बढ़िया। देखो माछ भजा हो जाइए। देखु केते बढ़िया माछ भजा देखा जाउछि हैला केते बढ़िया देखा देखु। आलू को टिके आम तेल रे भाजीदेवा लुण पकईदेवा। केते बढ़िया सीझ जाइए। माछ तरकारी करवा। आम सरसो तेल यूज करे तेल गरम हो गला आम जीरा देवा। तापर आम ये पियाज पकड़ा लंका ऐड करवा। एथरे मोटे लुण दे देउछि जहाँ कौन ग्रेवी आसीबो। अदा रसुण पेस्ट बनाई से तब ऐड करवा। घाट देवा। हल्दी टर्मरिक पाउडर हल्दी ऐड करवा। लंका गुंड टिके ऐड करवा। लंका गुंड भल से मिक्स कर गोटे पानी ऐड कर दे मसला पानी देखो पानी ऐड कर दूसरे। Hey, shorty to school to my rock and I'm not talking about that black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, you fall out when they know the truth. Hey, so I'll cry in the end when you leave if you take your juice. गरम मसला टी ऐड कर दूसरी
এটা আমার ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ଗରମ ମସଲା ହେଲା। ଏବେ ସୋରିଷ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ନା ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇବା। ଏଇ ମାଛ ସବୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। କେତେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା ଏଥିରେ ହେଲା। ମାଛ ମସଲା ଟିକେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ହେଲା। ଏଟା ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା, ଜୋରରେ ଘାଣ୍ଟିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଆପଣ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।